अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो गर्मी के मुतालिक अहम मालूमात के बारे में है जिसको सुनना तमाम बर्ड्स लवर के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपने भी बर्ड रखे हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जब गर्मी आने वाली होती है तो अक्सर दोस्तों के जहन में क्वेश्चन होते हैं कि क्या हमें गर्मियों में बर्ड्स को ठंडा पानी देना चाहिए, और उसके अलावा क्या धूप ज़रूरी होती है गर्मियों में भी बर्ड्स के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बर्ड्स का वजूद हम गर्मी में कैसे ठंडा रखें ताकि गर्मी का असर हमारे बर्ड्स के ऊपर कम से कम हो, और किस तरह से हम अपने बर्ड्स को गर्मियों से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना। ऐसी वीडियो यूट्यूब पर पहले अपलोड नहीं है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहला डाउट जो कि अक्सर दोस्तों के जहन में होता है, क्या हमें गर्मी में अपने बर्ड्स को ठंडा पानी देना चाहिए या नॉर्मल पानी। तो उसका जवाब काफ़ी सिंपल है कि गर्मियों में अपने बर्ड्स को आपने नॉर्मल पानी देना है, यानी कि जो सुबह के वक्त जो ताज़ा पानी होता है वो अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें, तो वो आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट है। क्योंकि ठंडे पानी का ना सिर्फ इंसानों को नुकसान होता है बल्कि बर्ड्स की सेहत को ये मुतासर करते हैं। तो अपने बर्ड्स को हमेशा नॉर्मल पानी दिया करें, वो आपके बर्ड्स के लिए गर्मियों में सबसे बेस्ट है। इसके साथ साथ आप कोशिश करें गर्मियों में अपने बर्ड्स को खुले बर्तन में पानी दें, ताकि जब उनके नहाने का मूड तो उसमें आसानी से नहा सकें, और दिन में 2-3 बार पानी को ज़रूर चेंज किया करें। ये आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहें तो किसी ना किसी दिन इसके अंदर ग्लूकोज या ORS डाल के अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स को गर्मी कम से कम लगेगी और बर्ड्स एक्टिव रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है कि जब गर्मियाँ बढ़ने लगे तो क्या हम पंखे या कूलर का इस्तेमाल करें या नहीं। तो इसका जवाब काफ़ी सिंपल है कि आप पंखे और कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आपके बर्ड्स ने अंडे दिए हों तो आप कोशिश करें कूलर का इस्तेमाल ना करें। इससे ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है और बर्ड्स के अंडों में डेड शेल हो जाता है। बाकी पंखे का इस्तेमाल आपके बर्ड्स के लिए अच्छा है, आपके बर्ड्स को कम से कम गर्मी लगेगी और आपके बर्ड्स गर्मी से नहीं मरेंगे। तीसरा पॉइंट जिसके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं, क्या गर्मी में हमारे बर्ड्स को धूप लगना ज़रूरी है या नहीं। तो इसका जवाब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि जो सुबह की धूप होती है वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स की विटामिन डी की कमी पूरी होगी। क्योंकि जब तक ये हमारे बर्ड्स के जिस्म में ना हो हमारे बर्ड्स ब्रीड नहीं कर सकते, और अगर बर्ड्स ने ब्रीड कर भी दी तो जो नेक्स्ट बच्चे आएंगे वो कॉन्डम हो सकते हैं, यानी कि आगे वो ब्रीडिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके बर्ड्स के लिए सूरज की रोशनी ज़रूरी है। जो सुबह की ठंडी धूप होती है आप वो लगवाया करें अपने बर्ड्स को। लेकिन अगर आपने कमरे के अंदर बर्ड्स रखे हैं तो फिर आप मुख्तलिफ मेडिसिन के ज़रिए अपने बर्ड्स की विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या पॉइंट कि गर्मी में अपने बर्ड्स का वजूद कैसे ठंडा रखें, क्योंकि जब तक हमारे बर्ड्स का वजूद ठंडा नहीं होगा हमारे बर्ड्स गर्मी में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि अपने बर्ड्स को मौसमी सब्जियां लाजमी इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी क्वांटिटी में पानी होता है और हमारे बर्ड जब मुंह खोल के सांस लेते हैं तो उनमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आती। और आपने इसके साथ साथ अपने बर्ड्स की खुराक में कुछ तब्दीलियाँ लाजमी करनी है। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी शॉर्ट फूड के मुतालिक आज की वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूंगा और एक ख़ास तरीका बताऊंगा जिससे आपके बर्ड्स की शॉर्ट फूड की तासीर ठंडी हो जाएगी और आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और इसीलिए मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था कि वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। पाँचवां क्वेश्चन कि क्या गर्मियों में हमें रात को केज से पानी निकाल देना चाहिए और सुबह अपने बर्ड्स को ताज़ा पानी प्रोवाइड करना चाहिए। तो आपने ऐसा नहीं करना। रात भर अगर केज में पानी पड़ा रहेगा तो आपके बर्ड्स को जब रात को प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे, लेकिन सर्दियों में मैंने आपको कहा था कि रात को पानी निकाल दिया करें, क्योंकि सुबह तक पानी ठंडा हो जाता है। आपने गर्मियों में बिल्कुल ऐसा नहीं करना। रात को आप पानी ना निकालें, लेकिन सुबह के वक्त अपने बर्ड्स को ताज़ा पानी ज़रूर प्रोवाइड करें, तो वो आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केजेस का टेम्परेचर कैसे मेंटेन रखें, क्योंकि अगर आपके केजेस का टेम्परेचर एक बार मेंटेन हो गया तो आपके बर्ड्स के ऊपर गर्मी का असर कम से कम होगा और वो ब्रीडिंग भी काफ़ी अच्छी तरीके से करते रहेंगे। तो इसके लिए नंबर 1 पर आपके केजेस के आसपास हवा का गुजरना काफ़ी ज़रूरी है, यानी कि वहाँ पर एयर सर्कुलेशन लाजमी हो। इसके अलावा जो पंखे वगैरह का मैंने आपको बताया आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि गर्मियों में आपके बर्ड्स को डायरेक्टली सारा दिन धूप ना लगती रहे। मैंने आपको स्टार्ट में कहा सुबह की धूप आपके बर्ड्स के लिए ठीक है, लेकिन ज्यादा धूप ना लगे तो आपके बर्ड्स के केजेस का टेम्परेचर काफी मेंटेन रहेगा और उनको गर्मी कम से कम होगी। इसके बाद आगे भी मैं आपको और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपके जहन में कोई और क्वेश्चन है गर्मियों के मुतालिक तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी लिखें। यानी कि जिस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ आपके जहन में भी अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। मैं इंशाल्लाह किसी ना किसी वीडियो में इसको डिटेल के साथ डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उनके पीछे मेरी काफ़ी रिसर्च है, लेकिन आपके बर्ड्स के साथ मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हो सकते हैं, तो आप उनको लाजमी डिस्कस किया करें ताकि मैं उन टॉपिक्स पर डिटेल वीडियोज़ लाऊँ।
ہمارا 7واں پوائنٹ گرمیوں میں کیجز کی صفائی کے بارے میں ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ گرمیوں میں سردیوں کی نسبت صفائی کی کم ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ برڈ جو بھی ڈراپنگ کرتے ہیں وہ اچھی طرح خشک ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے گرمیوں میں صفائی کا خیال پھر بھی ضرور رکھنا ہے۔ آپ نے برڈ کی کیجز کی صفائی روزانہ کرنی ہے، اور دانے اور پانی کا برتن بھی آپ صاف رکھیں گے تو آپ کی برڈ کی صحت کے لیے وہ کافی اچھا ہے۔ دانے کے برتن کو ہفتے میں ایک بار دھو سکتے ہیں، لیکن پانی والے برتن کو آپ روزانہ دھوئیں گے تو آپ کے برڈز کو نہ کوئی بیماری لگے گی اور نہ کوئی اور مسئلہ آپ کے برڈز کے ساتھ آئے گا۔ اس کے بعد ہمارا 8واں پوائنٹ یا 8واں کویسچن کہ کیا گرمی کے موسم میں ہمیں اپنے برڈز کو شاور کی مدد سے گیلا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو اس کی 2 کنڈیشن ہے۔ اگر آپ کے برڈز نے انڈے نہیں دی ہوئی یعنی کہ بریڈنگ نہیں کی ہوئی تو آپ انہیں دن میں 2 یا 3 مرتبہ لازمی گیلا کریں، اس سے انہیں گرمی کم سے کم لگے گی اور آپ کے برڈز گرمی سے بچے رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کے برڈز نے بریڈنگ کی ہوئی ہے اور خاص طور پر انڈے دیے ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ فیمیل گیلی نہ ہو، کیونکہ اگر گیلی فیمیل جا کے انڈوں کے اوپر بیٹھ گئی تو انڈوں کے اندر بچے مر جائیں گے، کیونکہ جب انڈوں کا چھلکا گیلا ہوتا ہے تو آکسیجن اس کے اندر نہیں جا پاتا اور بچے مر جاتے ہیں، جس کو ہم ڈیڈ شیل کہتے ہیں۔ تو دونوں کنڈیشن میں نے آپ کو سمجھا دی، اور میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ گرمی کے موسم میں اپنے برڈ سے بریڈنگ نہ لیں، اپنے برڈز کی صحت کا خیال رکھیں، انہیں اچھے سے اچھی ڈائٹ دیں، کیلشیم اور ملٹی وٹامنس کا خیال رکھیں، تو نیکسٹ سیزن کے لیے آپ کے برڈز کافی اچھے سے تیار ہو جائیں گے اور وہ پھر اچھی بریڈنگ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ سالٹ فوڈ میں کون کون سی تبدیلیاں ہمیں کرنی ہے۔ تو آپ کوشش کریں گے گرمیوں کے موسم میں ابلا ہوا انڈا اپنے برڈز کو استعمال نہ کروائیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سالٹ فوڈ ہے، سردیوں میں ہم اپنے برڈز کو بوائل کر کے دیتے تھے، لیکن اب جتنی بھی دالیں ہو گئی یا گندم وغیرہ ہو گئی وہ آپ نے اپنے برڈز کو بھگو کر استعمال کروانی ہے، یعنی کہ جو بھی دال اپنے برڈز کو آپ دینا چاہتے ہیں رات بھر اس کو بھگو کر رکھ دیں اور مارننگ میں اپنے برڈز کو استعمال کروائیں، تو ان کی تاثیر ٹھنڈی ہوگی اور آپ کے برڈز کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر 1-2 چمچ سیب کے سرکے کے ڈال دیں تاکہ دالیں اچھی طرح نرم ہو جائیں اور آپ کے برڈز کو کھانے میں آسانی ہو۔ تو اس طرح سے آپ کے برڈز کی وائٹامنز اور منرلز کی کمی بھی پوری ہوتی رہے گی اور آپ کے برڈز کو ٹھنڈی خوراک ملتی رہے گی اور گرمی کا اثر ان کے اوپر کم سے کم ہوگا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا کہ جو موسمی سبزیاں ہوتی ہیں اپنے برڈز کو ضرور پرووائڈ کیا کریں، جیسا کہ کھیرا وغیرہ ہو گیا اور جو بھی سلاد کے پتے ہوتے ہیں، ان میں کافی کوانٹٹی میں پانی ہوتا ہے اور ہمارے برڈز کے لیے گرمیوں میں کافی فائدہ مند ہے۔ تو جو بھی سبزی آپ کے گھر میں اپنے برڈز کو ضرور پرووائڈ کریں، تو اس طرح سے نہ ہی آپ کے برڈز کے اندر وائٹامنز اور کیلشیم کی کمی آئے گی اور آپ کے برڈز کافی اچھے طریقے سے گرمیوں کا سیزن نکال لیں گے، اور خاص طور پر جب آپ کے برڈز کی امیونٹی سٹرونگ ہو جائے گی تو موسم کا اثر ان کے اوپر کم سے کم ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے برڈز کو ہمیشہ نیچرل ماحول میں رکھیں، ان کو نیچرل ڈائٹ دیں تاکہ جب موسم تبدیل ہو تو ان کے اوپر اس کا اثر کم سے کم ہو۔ اور جو دوست اپنے برڈز کو میڈیسن اوور ڈوز کرواتے ہیں ان کے برڈز کے اوپر سردی اور گرمی کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میڈیسن بالکل استعمال نہ کروائیں، لیکن جو کوانٹٹی میں آپ کو بتاتا ہوں اسی کوانٹٹی میں اگر آپ دیتے رہیں گے تو وہ آپ کے برڈز کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لیکن شدید گرمی آنے سے پہلے 5 ایسی خوراکیں ہیں جو کہ اپنے برڈز کو اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کے برڈز کی امیونٹی کافی بوسٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اس کے بارے میں جانا ہے تو آپ لیفٹ والی ویڈیو کلک کر لیں، ورنہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو میری موسٹ ریسنٹ ویڈیو شو ہو رہی ہے، آپ اس کو کلک کر کے بیسٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں اور درمیان میں دیے گئے بٹن سے ہمیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبا کے آل کے اوپر لازمی سلیکٹ کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعا میں لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔